أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك عن فرج. دي أيام كونيانوك أنتي كاريجيلي جامعينوك سبراكاتو نشرسون ودي سبري جوابات का तो करिएला नशर शासू ودي سپرونا ودي جوابات كوني متعلق ضروري شيء نتي سنغور بايد بو فكر بايد بو استايد بو ينتنغ عمل تفايد كي يوم ولادة إمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صدر جمعية العلماء أعبي نازل مهديسيس یک جمله بیان بس البته مقدمه نیم بو کوئی مقدمه پودیو یود شو گتنگا همی که ضروری این قرآن و اهل بیتی یعنی معیار مطابق فرون لا عقیدت سبایود بو و قرآن اهل بیت مطابق میتی عقیده کنی شدیانوگ نفرون باج جخ بیود بو و عدی مکاتب کنیانوگ شرکت یعنی میباچوک بیود بو دو غتی وظیفین و من جمله دو فقایون سلزیس که ठीक ईरान गति नज़र अज़ीज़ इन मराजे कुन गति नज़र अज़ीज़ इन अम्मा दी अयाम कुनियानुक दर ईरान यौम आज़ादी गति हिंदुस्तान यानुक बेत दुनिया शिरकत मबूस व दिशित यानुक ना बाज दो बिस्परो नशिरसो बिस्परे मत मुकाबिल यानुक जवाबात खची उमूमन व खुसूसन न्यूस जवाब खची यानुक युत्सुक अगर दो का तो इन्ना ईरानी यौम आज़ादी ईरानी इंजर अगर नतीदर का तो मबाना पास आशुरा मी बारगुस आशुरा करबलाइन या जो नत्सुफला जवाब खचीं युत्सुक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यफ़्यक़बुस कोफ़ा इराद बस पियादे खुतबा पू तदबीक बस चूँकि ओदे खुतबी मवारिद खचियान सुल्तान जोर मिसल इब्न ज़ियाद ती मज़म्मत युदिया दुमिन मशाम ना कोफ़ा पोनी मज़म्मत युदून तदबीक बस मिसदाक़ लिहासी का उदे ज़िस्नारिगना स्पेरोना मुखातब युद पी अफ़रात उन्हीं का तदबीक बस शाना ज़रूरी शेस पाया दुन ना निस्बल्ला गतिज़ गौर बायुद फो फ़िक्र बायुद पो इंसाफ ना यम्बो बिदून तअस्सुब ज़रूरत युद यानी पहला मतलब कुनजुइन के आग़ाई नाज़िर मेहदी जमियतुल उलमा इदारी सदर मसऊल ज़िम्मेदार शख्स व कोई मुखातब पौं देना इस्लामी सुकूनी अफरातुन इन मुमकिन इनको मसलहत सों से दी मतलब पुज़रे दो पोसुआ व दी मुखातबीन कुल्ला लिहाजा दिस पेरो मना छोगो चायुत पो छोगो बस फुट्टा मायुत पो मसलन अदे जवाबात कुनी अनुगा ताला थोंगे दे बिउ छोगो बायुत पो बिउ मन खतरनाक चीज़ें ज़रबो बिउ खुद यारान नवाज फिक्र बोस दे में न चीज़ा मसलहत शेस दी इदारी अफरातुल्लाह फ़िलहाल दी अनुक शिरकत बो मसलहत में शान दी अनुक चिक पुना मतलब इस पहला मतलब पुदिउ चेत के मसलन ईरानी या 22 बहमन यौम आज़ादी आया सिर्फ ईरानियों ने यौम आज़ादी ना या पूरी दुनिया ये यौम आज़ादी यूँ बिल्कुल वाज़ेह है अगर नतिस खुद ईरानी तक़वीम अल्तना या खुद ईरान खोरी आर जमहूरी इस्लामी ईरान मसलन दे ईरानी हुकूमत पुल चीज़ रबत जमहूरी इस्लामी ईरान ठीक जमहूर यानी अवामी हुकूमत इस्लाम न मरबूद युद्ध ईरानी मसलन ठीक ओदे दियो कोरेस दात तंग देदियो ईरानी जमहूरी इस्लामी इंजरे इनक़िलाब ईरान दियो खोले ईरान खोरी तक़वीम न तमाम मौरी दुनियानुक दी इनक़िलाब पु ईरानी इनक़िलाब इन मिंजरे गताना युद्ध देदियो अगर यांग चीज़ जरना खिलाफ जरमीन ऐरे दियानो जरीन कुंती मतलब पु ودي واضح إن إيراني ودي زسناريغنا آزادي بخود إيران كوري آزادي إن دي إنو يا شك و شبهه مدسنا
Chia zerbana ngatala patayot Irani inqilab basandunla خود ایرانی انوکسی حکومت یاد بین شاهنشاهی حکومت شاهنشاهی حکومتی محدودو ده ایرانی بردر این منده ایرانی بردر کنی که سقبا کوی حکومت یاد کن آیت الله خمینی فی اقبسکت و انقلاب کیوف و ولایت فقیه ولی فقیه حکومت قائم بس پس لحاظا دی حکومت دا ایران دیانت سقبا دی از اسنارگنا ایرانی بودر گر یودنا و دون ایرانی اونیکا کویز اسنارگنا حکومت دروچسین یہ ولایت فقی ولی فقی احکام کا تو یود قانون ایران مطابق صاحب اختیار ان چیز کھجی کا و دی حکومون دیانا ایرانی بودر اندر دروچسین دے ایرانی ریاست یود ادونیانو مثلا فرض بوس وزیر اعلی یا گتسوک اسنارگنا وزرا یودنا و عزل به اختیار یودنا ادو عزل بیان چسین لیکن در باهری زسنارگنا حکومت چیانو دی حکومت پدرول جسمین ده دیگه زسنارگنا فرض بود هندوستانی ریاست چیانو وزیر اعلی ازل به دی زسنارگنا حکومت پدیونی دول چو چامین و ممکن آمین اصلا یعنی دیگه نمطالب واضح این که خود دی حکومت ایرانی محدوده و ده سقایود زره و این سرسی خود آیت الله مکاریمی سعودی طرف له اشاره بسیده در ایرانی رهبر ولی فقی سوس انتخاب بعد شورای نگهبان تقریبا 88 نفر علما فعلا در دونیس رهبر انتخاب بچسید خود شورای نگهبان کن نکنتی قانونی یوسیوت کو تبعیت ایرانی دوک پرگوشسین یعنی دون صرف ایرانی دوک پرگوشسین غیر ایرانی میدوک چه دونیس رهبر ایران انتخاب بچسین لہذا آیت الله مکاریمیس ادومونه ده چونکی ایرانی ولی فقی و رهبر انتخاب شورای نگهبانی توسطی که چان شورای نگهبان اونگاما ایرانی و تویت پنفن لغا دی حکومت پوند یعنی ایرانی حدودی اندرول چسین دی معنی پود یعنی این دی آزادیون یعنی ایران نمربودین می آزادین و دیانو یا شک و شبهک مده البته دیو کراس بریگین چونکی ایرانی یود بی مؤمنین کن وقتی برادر ایمانین شیعین برادر ایمانین اگر کوه خوشی چنان قطعا کوی خوشی شریک و دنیای رسم و دیانو دیگه یول چیانوک آزادی بانا ادی یول پی تقریب به آزادی بید و اگر قطعا یانا ودی کوی خوشی شریک چه مینا ودی شرکت بید میدن کوه پیام تبریک تانچسین مثلا مبارک بادی یا کوی فریز اسناری نمدس آرزوی خوب بچسین بهترین آرزو بچسین کوی کامیابی مینا دیو دنیای رسم و اقلای بنا پوندیانی کیو و اترا پولانگتی کاریلیانوک مثلا دی مراسم کن حتی دو بساندون لا به عنوان مقدماتی مراسم جغت نتان لا هر سال تونت دیگه مراسم کنیانوک دی انقلابی آزادی من تقسیق جغت قسم افراتون کدی ستیدی که یونت داه روحانی داه غیر روحانی وانگاتی بزرگ علما کنیس مطلب چه استدلال مبس بی آیت کنی که دیونیز استدلال بده آیت لا توجیه بد آیت لا کنتی منمانی تفسیر بد یا اصلا روحانی منکانی افراتون ستیدی که فین سے قسم مطالب کن بیان بد حتی کنتی هم فکریت بی علما کنیز اشکال بد دیکا دیون صحیح منظره یعنی دی تقریباتون یانوک میولا هدایت مثلا به بدن لا و دین مشکلات یومید و دین عجیب زسنارگنا مشکلات یا اهل بیتنا غیر مقایسه بعد مثلا اونگان میومید یعنی دی اونگان میومید پنا منده چیگیز باید دی تقریباتون یانو شرکت مبوزر ندیو معقولانه نینا یہ سرسی مطلب پودیو این داره مختلف جوابات یونس یک مرتبه عوام چی جواب دمید کو کوریز اسنارگنا دیا فکری سطحی حسابی که کچھ جواب چی تمچسین اما یک مرتبه علماء چیز جواب دمید عالم چیز روز شهادت بیبی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جگہ ٹھیک گچو کا جواب دمید نوفتوز بی مدنا منطق اسلام دیو ینده می چیگیس پریک که دودان ریگنا سق بساندون لکوی دلیل پول تارگوز چیز اسپینسوا دیو تارگوز ده دیچوا مثلا تا کایونس بی جواب تامان ین چسمین ده دیو تا اسلامیس اجازت تا چسمین
و دونا جناب سیده سلام الله علیها ده خطبه شریفه پو تطبیق بچو مصداق لحاظی کا مثلا ابن زیاد یا سلطان جوری کا یدخن پو ادی شخص پی کا تطبیق بچا شام نکوفا پند اهل غدر ادون تطبیق بچا ادی مخاطب کنی کا واقعا نانا یرس فکر بزدیو خطرناک چیشین حد پار بسین دنگتس جناب زینب سلام الله علیها اصلا دی لسپی کا راضیوں چسینا شیعیان حیدر کراری کا تطبیق نامو دی خطبہ پو ابن زیاد نا شام نا کوفا پی امام حسین لخیانت بزد ادونس دون دی کا تطبیق تامی کا جناب زینب سلام اللہ علیها راضیو تا تفسیر من لا یرضا صاحبها من دیو مثلا در غاتی کرگیلیانو یوم آزادی منائی بچو ایرانی یوم آزادی منائی بچو آیا واجبی نه یا مستحبات عقیده اینا که فرض بستی چیز اوده منع بس مثلا شرکت مبوز زره یعنی کوسیس ترک واجبی حکم بسا که دیوچیک مذمت چایوت بو یا ترک مستحبات عقیدی حکم تاسا دیوچیک زسنارگنا مقابین یا نونگتس دیوچوک شدید نیم بو الفاظ شدید نیم بو مذمت بو اگر واجب کا تو اننا باہری یونیانو ایرانی آزادی بو واجب کا تو اننا یا مستحبات عقیدہ کا تو اننا ہر شہی یونیانو دی تقریب منائی بارگوس وین جملہ مہد علم نجف اشرف علماء سنپاسنگتی مرکز شیعہ حوضی علمی مرکزین ودونی فقهایوت علمایوت و ودونی انوزیس نارگ نمانائی بو ضروری چارگوز اگر واجب کا تو اننا درحانی کی دنیا خبر میں پنفنگا دیو نہ واجب نہ مستحبات عقیدہ ٹھیک پاس یہ چیز اگر دیں کھری مصلحات اعتباری کا محفوظ اسنارگ نہ دیو سیگ مذمت باروش سینا و فردن اگر مثلا واجب اندو تو فرض بستاناتز من واجب دکتو یا مستحبات عقیدہ دکتو دے چیز اسنارگ نہ زیز دے شرکت مبوز زرے ٹھیک شرکت مبس بگا کو ابن زیاد چاہتا نعوذ باللہ یا کوئی مخاطبین کن شام نہ کوفا پی او دے مثلا اهل بیت خیانت به افراد چاہتا دیو چی منطق چی کا جواب تنسین اسلامی منطق دیو کا جواب تنظری ہوتا داره یرا مزون میون مشرک زرشا کویس پرون مشرک لاس کنتا مشرک زرشا تکفیر بجا تکفیر بو شیعی لازمین شیعه سو تکفیر می بعد دو سوا یا مشرک زرشا یا چیچیک ابن زیاد چوچا یا چیچیک زستارک نا مثلا شام نا کوفا پا چوچا دیوگاری منطق چین اگر حتی غلط قرآن باسد نارک نا دیمال سا چی چیز غلط بازیا غلط بنا ابن زیاد چونین متنی دونا شانا دیو خطرناک چیشین واقعا نتس آیاتون یا روایات ایمی خطبات کن نتیس نی حسابی کا تفسیر بچا رن می حسابی کا تفسیر بچا مثلا یخموش اس پی افراتونی کا دی آیاتون تدبیق بچا روایاتون تدبیق بچا غلط شس پی افراتونی کا بستاق لحاظی کا ودون تدبیق بچا اگر تاریخ یعنو کا دوستید نرگنا غتا او دی رویش بو بنی امیی زمانی یعنو توبت ها دی رویش بو کوئی زمانی یعنو مثلا یخمو آیاتی کی مدح یوتم فضیلت یوت بی اہل بیتی بارین فضیلت یوت بی آیاتن کنتی کا تدبیق بچا مذمت یوت بی آیاتن اہل بیتی کا تدبیق بچا یعنی کنتی سنی یوت بی تفسیر و تدبیق بچا نعوذ باللہ و دیا مرکز میان دیا کریلی و دیا مرکز میان اونتا ادین مثلا مطالب توبت دے کبیز اسنارگنا مثلا دی دنلن اور دیو سوال روایات مامو امام علی باریاں یوت پی روایات نیاں چی کا تطبیق بچا اسماء اللہ کن روایات حسابی کا تفسیر سو اہل بیت انزر دون ینگ کا توی کا تطبیق بچا دیرین زسنارکنا دی خطیب محترم پسنگ و دی زسنارکنا جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ پو قرآن مزم افراتونی کا تطبیق بچا و دیو سوال تطبیق بین کا تو چھنارکنا حد پار بسین ینگ آتنگ حد چی منوس جناب خطیب محترم قد یرس نتی مراجع سیرات توزده کوشش باز یری رفتار یری زسنارگ نگفتار کن خود نتی مراجع حتی کوئی رفتار و سیرنا مطابق بو آیت اللہ بہجت
تقاما كوي مثلا أدمات وعلمية اعتباری کا پتا یکی اس مراجعین من کوئی کنا سوال بده که اگر گاسو چک نظام قبول مت نظام جمهوری اسلامی ایران لا قبول مت اما امام جماعه دین کوئی ریاب نفیق با ما با مجرد نظام جمهوری اسلامی قبول ما بس بگه خو عدالتی که نگرد چمت زرد کوئی مجتهی تو نزودیو زرد خو باز هم عادلین اما یریز دیسو غسپریک زر بچیک نیمبو ابن زیاد چوچا آچیک پسپریک زر بنیمبو مشرک چوچا مشرک و دیو گاری منطقی دیو اسلام اس نتانا دی منطق پود سب چسمین ده طرف مقابل پود دشمن چوچا دشمن تعبیر بزده جواب کچی یعنی دشمن و دیسو دشمن تعبیر بکن مشرک تعبیر کافر ابن زیاد چوکانی دی منطق پو منطق اسلام مید ينتقل طوغا دي طرف كنا دي اسلامي سكولي مثلا علماء كوني سا مختلف جوابات تنصير دي مثلا او دي شبهات كوني انو دي تحريف كافات كوني انو مختلف جواب تنصير چيه كان كافر انزره دوغا يا چيه كان مشرقين كان ابن زياد انزره دو سوغا جواب تنصير چيه سم اما ينتي مركز بيانو كنا او دي سوغا مختلف كافر نا مشرق نا تكفيري انزره چيه جوابي حسين دو سوغا و دون انگی سرسی و دیز اسنارگنا مطلب بکریانو و ده تطبیق بچه مثلا ضمناً اتهامات تهمت تاجه ده منبر رسولی که نغتان یان چی که تهمت تنمو حرام مینا بار بار نتز دی دونن یا ایدیو یا ویدیو زری که بیان بس کلی طورین اسلامی تهمت تنچو حرامین نانا مزم منکوی که تهمت تاجه مثلا فرض بز اودی مسئله انو فرض بود ده یران لا اودی صدر اسلامی سکولی دی سپرو یران لا غلط شستی یریز غلط این کری سپرو زر نتد کوری که چی زر نه یریس نی بیانو کورا زر نه یران نه کورمین اما دیو یریس کبی اجازه متون حضرت زینب یا امام چی خطبه کن یران نه مخالف یوت بی اوده می که تطبیق بچو دیو این تفسیر من لا یردا صاحبو قیامن لا یران جواب نمبر اوشسی و دیگه هرگز حضرت زینب سلام الله علیها راضی سے جسمن کنه یارز دیو دیسی مراجع کن سوال بنس هدیه مثلا ده چیز دیس پروزیس حضرت زینب خود بعد ابن زیاد ل مذمت بس کو عدول ابن زیاد زربنگان چین میل ینتز مراجع تری نسد و ده ایت بی مخاطبی میون ل شام ل کوفه بی غدر ن عدن ن امام فریب تنکانی میون تطبیق بنگان چین منظره علماء سوال بوز مراجع سوال بوز ينتقل جواب طب جاسل هرگز كويز اجازات عن جسميد وديننا محط باربايوت بي شانا نيسرسي ودي مدلب بيان تهمت دو ده مثلا چيشي نعوذ بالله كان مهدي زمان يعني واقعا يراديو ثابت بيوتا چيز ادعاء مهدي زمان کا تو بنا شيعي عقيدة مطابق مرتدين شيعي عقيدة مطابق ها اهل سنت کو من اصل مهدویت کو قبول بدن قرآن چک اما نا شیعه دوکسه شیعه اسنا عشری دوکسه اگر نران امام زمان کا تو انذر نکو مرتد اینمین یعنی واقعا ینا ثابت سون سزرینا یا اده جوانون کوری انصار جوس قرآن امام زمان چوچا اودون کوی انصار چوچا دیو ینا ثبوت دیوتا شرعی ثبوت قیاما لا خدای دون لا حاضر شجسنده مینا ینا نغا حاضر شجسیر اده تنا ینا ثبوت شرعی ہوتا در دیا دنیا تی کا فرض بوز نتز دے قاضی پھینس دے کنا عدالت لچچین اے طرف کو اگر شکایت کا تو بننگا امام زمان ادعا بزر دیوز نی کا الزام تغزر نینا ثبوت یو تاسنا دیو معمولی سپرگ من دے دی لازمو این مرتد ارتداد نیدو کا تو این نرگنا نتنگ آما یون سے کوئی کا حد جاری بارگوز یہ ثابت بسنن لنتز حد جاری بیت کوئی کا و گاسو چیک نتی مخالف یود ناتیک مخالف یود چین سلیقه مختلف نظر مختلف ممکن اشتباهات عبو اما ایش چیز اولا نمان اشتباه معنی ندارد اگر اشتباه بنا دیو چیک زسنارگنا ابن زیاد نا فلان نا امام زمان چوز زر بیودی مثلا اونگانه یوسین لہذا خطیب محترم منبر رسولی کا نتا حد شید جواب تامن نتا لحد شید دوباره هستگرار بید اگر یارس کوری که شخصی حمله بس بیننا کویس برو یارن لا تحمل مچا کوری که یاری قلبی انگنا اگر مطلب چیز رسد ندو کو یارن نکنمین اما آیات نا روایات دون دو سوغ توجیه بستان چو دیو یاری من دیان اچی حقیقتنا آیات نا روایات نا دو سوغ توجیه بجو چه من
insanis ni nga masalan nga maran mana pas di ayat bukwi ka tadbir bet diu makna min de diu ahli bait ti kasalin ahli bait radiyo tadi madlafu ni keris diu khayal boz aslan ودون آخری یاری که سوال چین البته دیو زمنان دیو منا داره مثلا یاره سامون دکی باید انسان حتیان دو برگوز انسانی دیو برگوز بیو برگوز حق نیم بودو برگوز ठीक दिन गामा सही हक ने हम बोध पर उस खुद यरीफ या कोई इस्लामी सुकून या नुयत सना दहलिया सोंग या तंग इस्लारिक ना तकरीबन 5-6 नफर शिक ودي مسجد مثلا ودو من مباقي مسائل حل بمين مرحوم آقای سید جمالی صدارت زمانی و خود آقای لطفی سیس اودیانو بیان بنوده خود پهلا یارز به عنوان سخنگو نماینده رهبری دون بولا خود یارز سلوکی دیز اسلاری نفرس بونیز جامع مسجد غصب بسکر سنزره یعنی یارز بیان بس غصب بسکر سنزره تی یران عقیده یوت زرینده به عنوان سخنگو زرینده مینا و یکی از ارکان اسلامی سکول یران اودیانو سونسد خود و اگر کو غاصب ندو غاصب یا معمولین غاصب مسجد ठीक अगर वाकया को गासिब मस्जिद निंदा दरे याना अच्छी बसे कोना हमराही बे जवाज जो दसिना गासिब चिना हमराही बायन मता दो मरकशी यानी मरकशी गोदी अराकीन उनोदे सादिर उचा सिंदून गामज मस्जिद गासिब बसे करें सो खैर मन फन्ना याना दरे कोना हमराही बे ची बजनियन अगर याना इस्लामी सुकून या दुख पमायन नफर az बजदू चंग कोमिन मसा इश्काल तो याना इस्लामी सुकून यानो ठीक बाहर ला यूनसनान ला बातिल शेस पत में यारा ला चूंकि मस्जिद गासुब बस के जरे दो मिन मयंग मवारिद खचिक दे दोबारा यंग ची बस वजुन ना हमराही बस इन दु फकत सवाल इन दोला अगर यन जवाब तानंग व बताना यरी खुशीन शाना दे चिंगा ताला मुहिम इनंग रिवायात याना यूसेत आयात कुरानी संगताना जामिआए शिआए कुल्लन जामिआ शिआ बायत इत्तिहादी तरफ लखर बोदी शغل अगर स्पेरा का तो ताना रिगना चिची दलील तनफ मबाद या सु अमना सु इब्जियात सु इस्ला रिगना काफिर सु मुशरिक का तो चुना रिगना दियो वाकयान मुश्किलाती हत व निहायती गलब जसिन खुसूसन नतंगा मादे अफराद उनके मेंबर का भी तनख्वाह तहम्मुल व सब्र हो सिना ज़्यादा दो पर होशिन सर है शर है صادر میذاره بتا دون نتانا دو پروشین شرح صادر حتی چی چیز مثلا کرگین یانو امیر المؤمنین ولایتی که اگر کوز اشکال منس باید جواب نن صدر یعنی شرح صادری که جواب تام برگوشه سندیون گاما باید اتس توجه بارگوس و تارگوز ده انشاءالله پروردگار عالمی سیس کا تنگاما صحیح معنی یانو تدبر باید بی غور باید بی فکر باید بی یونیانو مثلا सोचाई बायुत भी व इंसाफ नयम बो नदर तामी व गौर व फिक्र बायुत भी तौफीक शज़दे बो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।